Hello guys, nambit diri sa Camellia Homes Alan. Muna siya for rent. 1, 2, 3, 5, 6. 6 ra mo kabalay diri. And look at the view. Wow, it's a view. Look at that. Wow. Oh my goodness, so pretty. Hala ka, nice. Ay! Oh my God, kanindot! Laka mo! Oh my God, kanindot. Oh. House for rent. Oh my God, kanindot, guys. Muli na ingon ang tagiyan, nindot tayo. Oh my God. Kaya ba? Oh, man ako gingon nimo nga. Tag 20 kapin ang buwan. Bago ko human siya. Oh, madto niya kog pisyanta pod gani. So, kitsa to nangita og balay for rent diri sa Camellia. Kana siya loyo. Uno mo kabalay. Unya mo ni inyong view every day. Amoy park. And look at the view. Kana mo na siya. So, guys, kinsa to nangitag house for rent sa Camellia. Contact me, okay?